बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। या मेरे रब, मैं तेरी ऐसी तारीफ करता हूँ जो तेरी ज़ात के जलाल और तेरी सल्तनत की अजमत के लायक है। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन्नार। या अल्लाह, मुझे इस इल्म से फ़ायदा पहुँचा जो तूने मुझे सिखाया, और मुझे वो इल्म सिखा जो मेरे लिए नफ़ा बख्श हो और मेरे इल्म में ज़ियादती अता फरमा। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र है। मैं जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। फ्रॉम आया 1 to 9 सूरतुन नाज़िआत। नंबर है तरतीब में इसका 79। 30वें पारे की दूसरी सूरह। मुख्तलिफ किस्मों के साथ क़यामत के मनाजिर का बयान टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा। वन्नाज़िआत, कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं। ग़र्क़ा, डूब कर। नाज़िआत का जो हमारे पास रूट है वो नून ज़ाइन है। ग़र्क़ा का ग़ैन रॉ और क़ाफ है। डूब कर, जैसे हम कहते हैं ना गर्क होकर, ऐसे गर्क हो जाना वगैरह। वन नाशिताती, नून शीन और पौ जो आसानी से निकालने वाले हैं। नश पौ, नून शीन पौ से आसानी से निकालना। वस्साबिहाती, सीन बाहा, ये तैरने के लिए, तैराकी के लिए भी हम ऐसे ही बोलते हैं। और जो तैरने वाले हैं, सबहा, तेजी से तैरना, सेम रूट। फस्साबिकाती, सबकत ले जाने वाले, तो उसका रूट जो है सीन बा कौफ है। फा फिर के लिए आ गया। फिर जो सबकत करने वाले हैं, सबका, सीन बा कौफ आपके पास रूट है, सबकत करना। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर सख्ती से जान खींचने वाले हैं और जो बंद खोलने वाले हैं, आसानी से खोलना। आप देखिएगा इसमें क्या मेंशन, अभी बज़ाहिर आपको फील नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, लेकिन जब इन आयात को देखेंगे शरहन तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और जो तैरने वाले हैं, तेजी से तैरना। फिर जो आगे निकलने वाले हैं, आगे बढ़कर, जैसे हम कहते हैं ना साबिकून अल अव्वलून, आगे बढ़ने वाले, सबकत ले जाने वाले, उस तरह से। फल मुदब्बिराति अम्रा यौम तरजुफु राजिफह तत्बउहा रादिफह। फल मुदब्बिराति, दाल बारा, फिर जो तदबीर करने वाले। अमरन, हमजा मीम रा इसका रूट, किसी काम की। यौमा, या वाव मीम, जिस दिन, एज इट इज, नो चेंज। तरजुफु, रा जीम फा, कांपने से, कांपेगी। अर्राजिफा, कांपने वाली, सेम रूट। तत्बउहा, ताबा आइन, पीछे आएगी उसके। अर्रादिफा, रा दाल फा, पीछे आने वाली। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफह अबसारुहा खाशिअह। कुलूबुन, काफ लाम बा, कुछ दिल। यौमइज़िन, उस दिन। वाजिफा, वाव जीम फा से धड़कने वाले होंगे। और कुलूब हमारा दिल, कल्ब, उसके काफ लाम और बा उसका रूट है। तो कुलूबुन माना कुछ दिन, कुछ दिल, कुछ हार्ट, सम ऑफ देम। यौमाइदिन, उस दिन। वाजिफा, धड़कने वाले होंगे। यौमाइदिन की काफी तकरार आई है कुरान में, तो इसे एक ही बार अच्छे से याद कर लें। कुलूब भी आपको मिलेगा। अब सौरुखा, बा स्वाद रौ, निगाहें उनकी। खाशिअह, झुकी हुई होंगी, जैसे हम कहते हैं ना खुशू व गुदू, उस तरह। खा शीन आइन उसका रूट है। कई दिल उस दिन धड़कने वाले होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। अच्छा, ये जो ग्रामर का पार्ट है दैट इज फॉर द एडवांस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके लिए नहीं है, आपने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे पास है आयात 1 से लेकर 9 तक। अब हम देखते हैं इसको। हमें देखा कि इस सूरत की इब्तिदा लफ्ज अन्नाजिआत से हुई है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके माना है रूह को बदन की रग रग से निकालना। हाउ टू मेक इट सेपरेट? रग रग से।
ये सूरा इसी नाम से मशहूर है। इसको सूरत साहिरा भी कहते हैं और सूरत तौमा भी कहते हैं। इसके अंदर आगे एक आयत आती है, उसमें ऐसे अल्फाज आए हैं। और दो रुकू हैं इसके। आयात हमने पहले इसकी देख ली हैं। 170 इसके कलिमात हैं। 46 आयात हैं। और इत्तेफाक इसी पर है कि यह सूरा मक्किया है, यानी हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें आपको मिलेगा क्या? अकीदा तौहीद का जो है बयान मिलेगा, उसे डिस्क्राइब किया गया है। रिसालत का जो है असबात मिलेगा कि लोग रिसालत पे बिलीव करते हैं। और बास बादल मौत, क्या सूरत हाल है मौत के बाद। और हशर और नशर के बारे में, जो हशर और नशर होगा उसके हवाले से आपको कन्विंस करने के लिए दलील दी जाएगी और विटनेस मिलेंगे। पिछली सूरा से हमारा इसके साथ रब्त कैसे कायम होता है, एक लिंक कैसे डेवलप होता है कि गुज़िश्ता सूरा में हमने कयामत के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो कि मुनकरीन कयामत के सवाल का जवाब और रोज़े महशर की हाजिरी और वहाँ की जो भी कुछ कैफियत है उनके बारे में क्या ख्याल रखती हैं। ज़रा वो मुनकरीन क़यामत हैं तो क्या ख्याल रखेंगे उनके नज़दीक ये सवाल जवाब, रोज़े महशर की हाजिरी और वहाँ की कुछ कैफियत जो बताई गई हैं उनके लिए, तो उनमें नहीं है बेचैनी। लेकिन इस सूरत में खासुल खास ये बताया गया है कि बेचैनी, इज़्तिराब और बदहवासी कैसी होगी क़यामत के रोज लोगों पर। किस तरह की सूरत हाल को वो फेस कर रहे होंगे, क्या कैफियत तारी होगी। फिर वही वाली बात कि यूजुअली आपको कुरान में ये टॉपिक मिलेगा जजा और सजा का, वो यहाँ भी आपको दिखाई देगा। मुमिनीन व मुजरिमीन, मतलब कंपैरिजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह ही दे रहे होते हैं। एक तरफ रिवार्ड है तो दूसरी तरफ पनिशमेंट है। एक तरफ मुमिनीन है ईमान वाले, तो दूसरी तरफ कौन है? क्रिमिनल्स हैं, मुजरिमीन। अगर आप 1 to 5 आया में देखें, 1 2 3 4 5, जस्ट हैव अ लुक। एक सेम सीक्वेंस, हमजा ता पेंड हो रहा है। क्या बताया जा रहा है? और कसम है उन फरिश्तों की जो सख्ती से जान निकालते हैं और बंद खोल देने वालों की और तेजी से तैरने वालों की, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की और हर काम का इंतजाम करने वालों की। किस लिए? क्योंकि कयामत जरूर आएगी। अगर आप अन्नाजियात को देखें, अन्नाजियात जहां से हमने शुरू किया, सख्ती से खींचने वालियां, बेसिकली ये जो सीगा है ना ग्रामर के अंदाज में, अगर इसको देखा जाए तो ये जमा मुअन्नस सालिम का है, इसलिए इसका उस हिसाब से इसको डिस्क्राइब फिर किया जाता है। सख्ती से खींचने वालियां, सख्ती से निकालने वालियां, वो फरिश्ते जो काफिरों की जानें सख्ती के साथ उनके बदनों से खींचते हैं। रिगार्डिंग अबाउट कुफ्फार। फिर उसके बाद है वन नाशियती। तो इसमें अन्नाशियत में है गिरा खोलने वाले, जो किसी भी नॉट को ओपन करते हैं, बंद खोलने वाले। इससे मुराद रहमत के वो फरिश्ते हैं जो मोमिनों की रूह आसानी से निकालते हैं। वसाबिहाती, सबहा में देखें, अस्साबिहात में कौन आएगा? तैरने वालियां, कश्तियां। वो फरिश्ते जो अरवाह को लेकर इस तरह सहूलत और तेजी से चलते हैं गोया के तैर रहे हों, तैराकी कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों। फल मुदब्बिरात, इसमें दाल बारा हमने इसका रूट देखा। तदबीर करने वालियां, इंतजाम करने वालियां, फरिश्तों की वो जमात जो अल्लाह की तरफ से कायनात के इंतजाम पर मामूर है। ठीक है। अब इन जो आयात हैं, पहले 1 से 5 को देखें कि मुफस्सिरीन के मुताबिक क़यामत की जो हक्कानियत है, इसके हक होने के हवाले से इस सूरत के इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों की ऐसी 5 सिफात की कसम खाई है जिनका ताल्लुक इंसान की मौत और हालत नज़ा से है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی موت بھی قیامت ہی کا ایک نمونہ ہے، اسی کا ایک سیمپل ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ، جب تم میں سے کسی کی موت واقع ہو گئی تو گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اگر ہم پہلی آیت کو دیکھیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیا کرتے ہیں، غوطہ لگا کر روح نکالتے ہیں، تو اس سے مراد عذاب کے وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، چونکہ نزع کے وقت کافر کی روح برزخ کا عذاب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ آج نہ نکلنا پڑے۔ اس لیے فرشتے کافر کے بدن میں گھس کر اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکال لیتے ہیں، جس سے اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے مراد روحانی تکلیف ہے، یعنی اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بظاہر ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کافر کی روح جو ہے نا بہت آسانی سے نکل گئی ہے، یا ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے ایک طرح سے کہ نکل جاتی ہے، لیکن یہ آسانی ہمارے نا دیکھنے کی حد تک ہے، ورنہ اس کی روح پر جو سختی ہوتی ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی فیل کر سکتا ہے، اور اس کا اندازہ اور اس کا ایسٹیمیشن لگا ہی نہیں سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت میں کیا کہا گیا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیسے ہیں، بند کھولنے والے۔ جیسے ایک ناٹ کھول دی جائے تو وہ چیز، مطلب کہ اگر جب تک ناٹ لگی ہوئی ہے تو مشکل ہے، جب ناٹ کھل جائے تو کام ہمارا ہو جاتا ہے، مین وہی تو رکاوٹ ہوتی ہے ہماری۔ تو ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، تو یہاں وہ فرشتے بیسیکلی ڈسکرائب کیے گئے ہیں جو مومنوں کی روح آسانی اور نرمی سے نکالتے ہیں، ایز کے ساتھ اور سافٹلی، گویا کہ وہ مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایک نوٹ لگی تھی ہماری باڈی میں، ہماری ہی آسانی انہوں نے کر دی کہ ہماری باڈی میں سے وہ گرہ کھول دی، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ مومن کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم برزخ کے ثواب اور نعمتوں کی طرف جلد سے جلد جانا چاہتی ہے، ایز کوئک ایز اٹ کین، ٹھیک، کیونکہ وہ ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کے حصول کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ جب ایک اپنا ریوارڈ سامنے دیکھے، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشخبریاں دیکھے، نعمتیں ہی دیکھے، تو اس کا کیا دل کرے گا دنیا میں رکنے کا؟ تو یہاں بھی آسانی سے مراد روح کی آسانی ہے، کنوینئنس آف اے سول۔ اگر کسی نیک آدمی کی روح نکلنے کے وقت، اب یہ پوائنٹ غور سے سنیے گا، ہم اپنی طرف سے بہت سارے پوائنٹس زندگی میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی سوچ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں نا دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی سوچنا چاہیے جو سوچ ہماری اپنی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے جس کے حوالے سے اس پوائنٹ کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی نیک آدمی کی روح نکلتے وقت آپ اگر سپوز پاس ہوں اور اس کے جسم پر آپ کو سختی کے آثار نظر آئیں، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعتاً اس پر سختی ہو رہی ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک۔ اس میں ہمیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن دنیا سے انقطاع اور آخرت کی طرف توجہ کی حالت میں ہوتا ہے تو آفتاب جیسے روشن چہرے والے فرشتے جنتی کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، مطلب حد نظر جہاں جہاں تک نگاہ جائے۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ فوراً جان اس طرح بہہ کر باہر آ جاتی ہے
जैसे मिशकीजे से पानी का कतरा, मलिकुल मौत उसको ले लेता है, मगर वो फरिश्ते लम्हे भर भी उसको मलिकुल मौत के पास नहीं छोड़ते, और खुद अपने कब्जे में लेकर उसको जन्नती कफन और खुशबू में रख देते हैं, और इससे बेहतरीन मुश्क की खुशबू निकलती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी जिंदगी का अंजाम ऐसा ही करे कि हमें जन्नती कफन नसीब हो, खुशबुएं नसीब हों, और हमारी रूहों में से, हमारे जिस्मों से भी अल्लाह ताला बेहतरीन मुश्क की खुशबू निकाले, आमीन। और जब कोई काफिर दुनिया से कता ताल्लुक की हालत में होता है, तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते टाट लेकर उसके पास आते हैं और हद्दे नजर तक बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठकर कहता है, ए खबीफ नफ्स, अल्लाह के गदब की तरफ निकलकर चल। ये आपको बताया जा रहा है कि काफिर का क्या अंजाम होगा, कि उसके लिए कैसे चेहरे वाले लोग आएंगे, कैसे चेहरे वाले फरिश्ते आएंगे। आप कैफियत का जरा अंदाजा करें कि जब सियाह चेहरे वाले फरिश्ते टाट लेकर आएंगे और दूर तक बैठ जाएंगे, हद्दे नजर तक, तो उसको डर नहीं लगना शुरू हो जाएगा उस वक्त कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो तो सिनेरियो ही डिफरेंट होता है ना तो कोई जाकर वापस आया जो डिफाइन कर सके। हर एक इंसान का अंजाम तभी शुरू हो जाता है जब पहला मरहला ही कब्र होती है, और उससे पहले तो धड़कनें और सांसें बंद होती हैं। तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते टाट लेकर उसके पास आते हैं और हद्दे नजर तक बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठकर कहता है कि ए खबीस नफ्स, अल्लाह के गजब की तरफ निकल कर चल। जान बदन के अंदर दौड़ती फिरती है, मगर मलिकुल मौत उसको इस तरह खींच कर निकालता है जैसे खारदार तार ऊन से खींच कर निकाला जाता है। तो इस कदर सख्ती होती है, जैसे एक होती है ना, एक तो स्मूथ तार होती है और एक होती है खारदार। स्मूथ नहीं होती, जब उसे आप खींचते हैं तो क्या कुछ जख्मी होने का अंदेशा होता है। आखिर वो उसको पकड़कर निकाल लेता है, फिर फरिश्ते लम्हे भर ताखीर किए बगैर उसको मलिकुल मौत से ले लेते हैं और टाट में लपेट देते हैं, और उससे कैसी निकलती है स्मेल, उससे मुर्दार जैसी बू निकलती है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे अंजाम से बचाए, आमीन। फस्साबिकाती सबका, बस साबिहाती सफा में तो हम ये देखेंगे कि उन फरिश्तों की बात हो रही है जो तैरने वाले हैं, जैसे कि स्विम कर रहे होते हैं, यानी वो फरिश्ते जो रूह को तेजी से आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। वह साबिहाती सभा में ये एक्सप्लेन किया गया है, वो फरिश्ते जो तैरने वाले हैं, यानी जो रूह को क्विकली, तेजी से, कोई किसी लम्हे की उनमें ताखीर नहीं होती, लेके आसमान की तरफ ले जाते हैं। फिर फस्साबिकाती वाले आते हैं, फस्साबिकाती सबका। फिर कौन से फरिश्ते हैं? सबकत करने वाले। उनकी कसम खाकर ये कहा गया कि ये फरिश्ते रूह को दरबारे खुदावंदी में पेश करते हैं। फिर जब उस रूह को जन्नत या जहन्नम में ले जाने का हुक्म होता है, तो उस हुक्म में अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत जल्दी में तामील करते हैं। उसके बाद नंबर 5 में जो ड्यूटी है फरिश्तों की, फल मुदब्बिराती अम्रा, अल्लाह के हुक्म का इंतजाम करने वाले फरिश्तों का जिक्र है। ये वो किस्म है जिसमें अल्लाह के हुक्म का इंतजाम करने वाले फरिश्ते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जिस रूह को राहत देने का हुक्म होगा, जिसे तकलीफ ना दी जाए, राहत दी जाए, आराम दिया जाए, उसके लिए राहत का सामान जमा करते हैं। और जिस रूह को अजाब और तकलीफ में डालने का हुक्म होगा, उसके लिए अजाब के असबाब का इंतजाम करते हैं। रूह को ये अजाब और सवाब, यानी इसे आप कह लें कि ये कब्र का मरहला है, बरज़ख का मरहला है, तो रूह को ये अजाब और सवाब जो है कब्र यानी बरज़ख में होगा बेसिकली।
اور حشر کا عذاب و ثواب جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ برزخ کا، قبر کا معاملہ یہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی اپنی آیات دیکھیں، نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ الراجفہ، ہلا دینے والی، کانپنے والی، لرزنے والی۔ اس سے مراد ہے قیامت کا نفخہ اولا، ٹھیک ہے؟ الرادفہ، پیچھے آنے والی، اس سے مراد ہے نفخہ ثانیہ۔ اب آپ کو انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن میں پتہ چلے گا۔ واجفہ، دھڑکنے والی، کانپنے والی۔ اور اب آگے آ جائے گا آپ کے پاس اس کا شان نزول۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان آیات میں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور وہ کیسا ہولناک دن ہوگا کہ ایک ہلا دینے والی چیز یعنی نفخہ اولا ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ پڑھا نا، تو الراجفہ جو ہے ہمارے پاس نفخہ اولا پہلے نمبر پر جو ہے ہلانے والی، اور الرادفہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہلانے والی۔ تو جس دن قیام، مطلب اس کے بارے میں کہا گیا کہ نو ڈاؤٹ ایٹ آل، کہ قیامت تو آئے ہی آئے گی، لیکن اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ ایک ہلا دینے والی چیز اس میں پہلے یہاں مینشن کی گئی ہے، نفخہ اولا، جو ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے، پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں زمین اور پہاڑ بھی آ جائیں گے، حجر و شجر، بحر و بر، ہر ایک چیز لرز رہی ہوگی اور بالآخر فنا ہو جائے گی۔ اور پھر اس نفخہ اولا کے 40 سال بعد دوسرا نفخہ ہوگا، جو اس کو تتبعها، اس کو پیچھا کر رہا ہے نا اس کا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے گا کہ اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ تو اس نفخہ اولا کے 40 سال بعد دوسرا نفخہ ہوگا، پہلے کا یہاں پہ تذکرہ، دوسرے کا یہاں پہ تذکرہ۔ اور پھر کیا ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسے تمام مخلوق زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گی۔ پہلے نفخے کو ہم نے دیکھا راجفہ، اور اس کی کہنے کی ریزن یا وجہ کیا ہے کہ پہلی بار سور پھونکنے سے زلزلہ آ جائے گا، لائک ارتھ کوئک، اور ہر چیز ہل جائے گی، شیک ہو جائے گی، ہل جائے گی، اور مخلوق مر جائے گی۔ دوسرے نفخے کو رادفہ کہنے کی ریزن یا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے کو فالو کرتے ہوئے پیچھے آئے گا، تتبعها الرادفہ، اسی لیے کہا گیا نا کہ اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ ان دا فرسٹ ون، جس دن ہلا ڈالے گا، سخت ہلانے والا زلزلہ، here it is mentioned in ayah number 6 and this situation is following the first one and this is the second one۔ تو چونکہ دس از فالوئنگ دا فرسٹ ون، دیٹس وائی یہ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے کے پیچھے آئے گا، دس ول بی نفخہ اولا، دس ول بی نفخہ ثانیہ، سیکنڈ ون۔ اب جو ہے اس میں جو اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ ان میں ٹائم پیریڈ کا ڈسٹینس کتنا ہوگا، پہلے میں نے مینشن کر دیا 40 سال کے حوالے سے، لیکن جو صحیحین ہے ہماری، اس میں چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں ہیں، وہ کثیر الروایات انہیں کہا جاتا ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کی مدت ہوگی، تو لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا 40 دن کی میعاد ہوگی؟ اٹ ول بی 40 days۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے اس سے انکار ہے۔ لوگوں نے کہا تو 40 مہینے ہوں گے، اٹ ول بی 40 months۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی انکار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، جس سے لوگ قبروں سے ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ تو روایات میں نے آپ کو بتایا کہ 40 کا لفظ تو ہے مگر سال کا ذکر نہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت میں، جس کو ابن ابی داؤد نے البعث میں لکھا ہے، وہاں پر 40 سال کے الفاظ آئے ہیں۔ تو قیامت کے روز جب لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس کے جلال اور غضب اور جہنم کے خوف کے سبب
उनके जो दिल होंगे ना, वो इज़्तिराब और बेचैनी से कांप रहे होंगे, और शर्म नदामत और खौफ और हरास की वजह से उनकी आंखें ना झुकी हुई होंगी। ये आपके सामने ना, अब सौरुहा खाशिआ, और दिल उनके कैसे हैं, कुलूब वही यौमइज़िन वाजिफा, दिल कैसे हैं उनके, कांप रहे होंगे। ठीक है, निगाहें उनकी झुकी हुई होंगी। किस तरह से झुकी हुई होंगी कि उन किसी को निगाह ऊपर करके देखने की भी हिम्मत ना होगी। तो काफिरों को दुनिया में जब कयामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने, हिसाब किताब, जज़ा व सजा के बारे में बताया जाता है, तो वो तो तमस्खुर के तौर पे चीजों को उड़ा देते हैं ना, वो इस चीज को अहमियत ही नहीं देते हैं।